وسلم 100 مرة في مجلس الأول الذي هو قراءة الإرصاد الإمام الحداد مع كتب الإمام الحداد، ويختم ذلك بالتهليل بصحة الإجازة أجزنا بذلك. وبين الإجازة Beliau mengatakan telah sah ijazah daripada guru-guru kami, dan kami ijazahkan kepada antum pada kitab salawat dan pembacaan kitab salawat dalil khairat dan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 100 kali setiap hari, dan ijazah majelis al-awwabin yang bersambung sanadnya kepada al-Imam Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad, dan beliau ijazahkan itu yang sah daripada guru-guru beliau, dan kita mengatakan benar ijazah. cukup ya. Cukup ya. Tadi kalam ada sih. Ada sih wasiat. Wasiat boleh lah. Jadi, ayo, baca. Kalam. Asyidani. Ma. Ijazah wal kalam. ما في استغاثة ولا Berapa? ما في استغاثة. على راحتكم. يعني مجلسكم. ما شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا ومصطفى سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الإنسان في هذه الدار محل اختبار، فمن أشغل أوقاته في هذه الدار بطاعة الله واتباع النبي المختار فقد نجح في الاختبار، ومن أهمل نفسه سدى ولم يبالي بطلب رضا العزيز الغفار ولم يتبع منهج الحبيب المختار محمد سيد الأبرار صلى الله عليه وآله وسلم تعغشته الندامات في العقبى في يوم القيامة في تلك الدار. الإنسان في هذه الدار يزرع ما يريد أن يراه في دار القرار، فمن قال سيد الأبرار محمد صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة، فازرع طيبا تحصد طيبا، وإن زرعت غير ذلك فسوف تحصد مثل ذلك. فيكون العبد دائما في همة بأركانه، بلسانه بالذكر، بقلبه بالهمة في الأعمال الصالحة. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sayyidil lisan wa tigal hadis sayyidina Muhammad wa alihi wa ba'd. Beliau Habib Abdullah bin Abdurrahman Mughzar mengatakan sesungguhnya manusia di dunia ini adalah tempat ujian. Maka barang siapa yang menyibukkan dirinya di dunia ini dengan ibadah, dengan ketaatan dan mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka dia lulus dari ujian tersebut. Akan tapi barang siapa yang membiarkan waktunya terbuang sia-sia dengan mengikuti hawa nafsunya dan tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka dia akan diliputi oleh penyesalan di dunia dan penyesalan kelak di hari kiamat. Maka hendaknya seseorang menanam apa yang ingin dia tuai kelak di akhirat. Karena Nabi SAW berkata, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang untuk kita menanam bekal kelak di akhirat. Maka hendaknya dia menyibukkan dirinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya dengan
dengan iman yang kuat, sehingga dia akan mendapatkan apa yang dia tanam kelak di akhirat kelak sebagai sebuah kebaikan. الهمة بالأعمال الصالحات علامة العناية من رب البريات، ومقاصد الخير دليل الهداية، فاستقم على طاعة الله ييسر الله سبحانه وتعالى لك الأمر من حيث لا تحتسب دين ودنيا. فلو صدق المريد في طلب من يأخذ بيده في السلوك إلى ملك الملوك فإنه بهمته ينال ذلك، ويغير الله الأسباب فيأتي بالشيخ من بلد بعيدة إلى بلده فيأخذ بيده، وذلك بهمته في طلب الطاعات، بهمته في طلب رضا رب البريات، بهمته في الاقتداء بسيد السادات محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Sesungguhnya al-himmah, semangat di dalam beramal soleh itu adalah tanda inayah, perhatian dari Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan-tujuan baik, niat-niat baik pada diri seseorang itu adalah bukti hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Maka hendaknya seorang tadi mengerahkan, mengupayakan semangatnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya jikalau seorang murid itu sidik, dia serius, jujur di dalam suluknya di jalan Allah Subhanahu wa taala, di dalam menempuh jalan untuk menggapai ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka dengan himmahnya tadi, dengan keseriusannya tadi, Allah akan mempersiapkan baginya, mengkaruniakan baginya guru meskipun dari jauh sana. Allah akan menggiring itu guru untuk orang tadi yang memiliki keseriusan di dalam suluk di jalan Allah Subhanahu wa taala. هذا قال بعض العلماء إن اسم الله الأعظم هو الهمة، همة، لأن الإنسان بإمكانه أن يكون قطب زمانه، لأن في بذرة الخير إذا سقاها كبرت وكبرت حتى صار قطب زمانه، وفيه بذرة الشر إن هو أهمل بذرة الخير وسقاها صار شيطان زمانه، نسأل الله العافية والسلام. ومن أراد الهمة في طلب العلوم النافعة وحفظ العلوم والهمة في الأعمال الصالحة فعليه أن يواظب على هذه الدعوة بعد كل فريضة، وهي اللهم اغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية وحققني بالاستقامة. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan bahwasanya Ismullahil A'zam itu adalah al-himmah, semangat. Maka pada diri setiap orang itu ada bibit kebaikan, yang mana dengannya tatkala seorang tadi merawat bibit tersebut dengan memperbanyak taat, seorang tadi bisa menjadi gutub di zamannya. Tatkala dia selalu merawat bibit tersebut dengan istiqamah, dengan beramal baik dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya di pada diri setiap orang juga memiliki bibit kejelekan. Apabila dia selalu mengikuti daripada kemauan hawa nafsunya dan dia menyirami daripada bibit tersebut, maka dia akan menjadi orang yang jelek. Dan termasuk zikir yang membantu seseorang pada himmah tadi agar mendapatkan semangat
dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa yang beliau sebutkan tadi, Allahumma ghnina bil ilm wa zina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah wa haqqqiqna bil istiqamah. Dibaca itu doa setiap selesai sholat fardu. المواظب عليه يبذل الهمة. نعم sudah. نعم. كان زينا الإمام الجزوري في بعض رحلاته خرج إلى بئر ليطلب الماء ويتوضأ، فلم يتمكن من إخراج الماء من تلك البئر لأنه ليس عليها دلو ولا رشا يأخذ منها الماء. فبينما هو كذلك إذا رأته بنت صغيرة من أعلى فرأت ذلك الشيخ فنزلت إليه تقول له يا عم ماذا تريد؟ قال أريد أن أتوضأ لكن لم أجد ما أخرج به الماء. فقالوا أنت شيخ من؟ قال أنا. عرفته أنه الإمام الجزوري. قال أنت العالم ما تستطيع تخرج الماء بدون دلو. فتعجبت قال كيف أخرج الماء بدون دلو؟ ما في دلو ولا فيها حبل. عجيب أنك عالم زمانك وذكرك مشهور عند الناس ولا تستطيع. هل تستطيع؟ قالت أنا أستطيع. فبصقت في البئر فإذا الماء يفور إلى أعلى البئر فصار يتوضأ ويشرب من تلك البئر. فتعجب الإمام الجزوري صاحب دلائل الخيرات قال عجيب كيف هذه بنت صغيرة لكن عندها همة كبيرة، سنها صغير لكن عقلها كبير، حجمها صغير لكن قلبها كبير. من صغرها تعلقت بحبة النبي محمد فصارت همتها كلها في الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعلمت من دينها ما وجب عليها واعتكفت على الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال بإيش بلغتي هذه المنقبة هذه الكرامة؟ قالت إذا أردت الماء وصلت فطلع الماء. قال بإيش بلغتي هذا؟ قالت له بكثرة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فحينئذ عزم الإمام الجزولي أن يصنف كتابا في الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويجمع الصلوات الواردات عن النبي محمد وعن الصحابة وعن التابعين وعن أهل الله من الأولياء والصالحين. فجمع ذلك الكتاب فصار من أحسن الكتب وأحبها إلى الناس، فهو أكثر انتشارا بعد القرآن دلائل الخيرات. لو صرت أهديه بيت فيه القرآن فيه دلائل الخيرات. بعد كتاب الله سبحانه وتعالى نبحث أي بيت لا يخلو إلا بيوت أهل البدع والضلال الذين أبعدهم الله عن محبة سيد أهل الكمال محمد صلى الله عليه وسلم. يعني البنت تبسك. البنت تبسك. Dahulu Sayyidina Imam Al-Jazuli, pengarang kitab Dalail Khairat, pada sebagian perjalanannya ke suatu tempat pernah singgah mendatangi sebuah sumur karena ingin berwudu di situ. Akan tapi tidak mendapati di situ ada timba. Maka beliau kebingungan bagaimana cara untuk beliau berwudu sedangkan tidak ada timba di situ, sedangkan air dangkal ada di bawah. Kemudian di situ ada seorang anak perempuan kecil ada di situ. Kemudian menanyakan kepada
Al-Imam Jazuli, "Wahai paman, apa yang kau inginkan? Apa yang kau lakukan?" Maka kemudian, "Aku ingin berwudu dari sumur ini, akan tapi tidak ada timba. Jadi aku tidak bisa untuk berwudu dari sumur ini." Kemudian ditanyakan juga kepada Sayyidina Al-Imam Al-Jazuli oleh putri kecil tadi, "Siapa engkau?" Kemudian dikatakan, "Saya adalah Al-Jazuli," disebutkan, diperkenalkan. Kemudian terheran ini putrinya, "Engkau adalah seorang alim yang terkenal itu, yang dikenal oleh banyak orang, akan tapi engkau tidak mampu mengeluarkan air dari sumur ini tanpa timba." Maka Imam Jazuli heran, bagaimana caranya mengeluarkan air dari sumur yang airnya dangkal ini tanpa timba. Kemudian putri tadi mendatangi sumur itu, kemudian meludah ke dalam sumur tadi, sehingga airnya tadi meluap, airnya tadi naik dan meluber, airnya bisa untuk digunakan untuk wudhu. Maka terheran Al-Imam Jazuli dengan kejadian tadi yang terjadi pada seorang putri yang kecil, akan tetapi memiliki himmah, memiliki semangat yang besar. Seorang anak perempuan yang kecil akan tapi memiliki akal yang besar. Ukurannya kecil, akan tapi hatinya, ukuran tubuhnya kecil, akan tapi hatinya besar, karena dia memiliki semangat. Seluruh semangatnya dia gunakan pada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Imam Jazuli menanyakan, "Dengan apa kamu dapat karomah seperti ini?" Maka kemudian dia jawab dengan, "Aku memperbanyak dari sholawat kepada Nabi Muhammad SAW." Maka dari itu Imam Jazuli memiliki tekad yang kuat untuk mengumpulkan sigot-sigot sholawat yang warid dari Nabi, dari para sahabat, para tabi'in, dan para orang-orang ahlullah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan dan jadilah itu kitab Dalail Khairat, yang mana mendapatkan penerimaan yang begitu luas di kalangan manusia, sehingga kita dapati paling banyaknya kitab yang tersebar setelah Al-Quran adalah kitab Dalail Khairat. Kita dapati di setiap rumah-rumah orang, selain di situ ada Al-Quran, di situ ada kitab Dalail Khairat. Kecuali, kata beliau, kecuali rumahnya orang-orang ahlu bid'ah, tidak ada di situ kitab Dalail Khairat, karena mereka tidak menyukai daripada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. هذه القصة كانت سبب لأن يجعل سيدنا الإمام الجزولي من أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجمع هذا الكتاب الذي سماه دلائل الخيرات. وكثير من الأولياء كان فتحهم في هذا الكتاب. كثير من الأولياء، الحبيب بكر بن محمد صاحب قرسي، الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي، كان فتحه في دلائل الخيرات، ففيها البركات. وإذا مرض أحد وقرئ بنية العافية تحصل له بإذن الله ببركة سيد البريات محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت قلوبهم مشتاقة للنبي محمد، فيكثرون من الصلوات على النبي محمد، سواء بالكتاب المعروف بدلائل الخيرات أو بغيرها من الصلوات، ولو بأيسر الصيغ. إذا أراد أن يأتي بعدد كثير يختار صيغة قصيرة من أجل أن يكثر تلك الصلوات، ويعلّه سبحة ويصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعدد يستطيع المواظبة عليه كل يوم، لا ينقص عنه، وعند الهمة يزيد على ذلك العدد. Dan dari kisah itulah
Sebab Al-Imam Al-Jazuli mengarang mengumpulkan daripada kitab Dalil Akhirat. Imam Jazuli min ahli bait. Min ahli bait. Imam Jazuli. Al-Imam Jazuli yang mana beliau adalah termasuk daripada Ahlul Bait. Itulah dari kisah itulah sebab terkumpulnya dikarangnya sholawat Dalail Khairat, dan banyak sekali daripada ulama para aulia, para kekasih Allah Subhanahu wa taala yang fatahnya diberikan futuh oleh Allah Subhanahu wa taala pada kitab Dalil Khairat. Sebabnya adalah kitab Dalil Khairat, sebagaimana Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, fatahnya dapat dari Allah SWT pada kitab Dalil Khairat. Begitu juga Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, fatahnya beliau juga pada kitab Dalil Khairat. Beginilah keberkahan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala pada kitab ini. Dan orang yang sakit apabila dibacakan untuknya kitab ini akan mendapatkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kesembuhan darinya, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah orang-orang dahulu. Hati-hati mereka selalu rindu, selalu terikat dan rindu dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka selalu memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad SAW, meskipun dengan mereka memilih sigot yang pendek. Dengan sigot apapun mereka bersolawat kepada Nabi. Sebagian mereka memilih sigot yang pendek agar mudah untuk diulang-ulang dan dibaca rutin dengan bilangan tertentu. Mereka memiliki komitmen pada dirinya, setiap hari memiliki rutinan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, meskipun bilangan yang sedikit dahulu, akan tapi dia rutini itu. Maka dari situlah terjadi istiqomah, meskipun dia bilangannya sedikit, akan tapi dia rutinkan pada bilangan yang mampu dia kerjakan tadi. Kemudian setelah itu dia perbanyak dan begitu seterusnya. فقد ثبت الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالاستقامة، فعل الواجبات، ترك المحرمات، الاعتناء بسنة سيد السادات، وأن يكون على الأدب وحسن الخلق. تثمر بركة الصلوات ثمرات عاجلات في الدنيا وفي البرزخ وفي الأخريات. كانت هناك امرأة في الزمن الأخير جاءت عند أحد المشايخ تبكي، تقول ما يبكيك؟ قالت 3 أيام لم أرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فتعجب هذا الشيخ، كيف 3 أيام؟ لما أراها تبكي بكاء شديد، فقال كم بردك من الصلاة على النبي؟ فقالت 15,000 مرة كل يوم. فبكى ذلك الشيخ وقال يحق لك أن تبكي. قالت كل ليلة أرى النبي، الآن مضت 3 ليالي ما رأيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بس قلبي يضيق ويصيبني الهم إذا ما رأيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعلمتها وأكثر لسانه الصلاة على النبي مع إضمار التعظيم. فعظم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عندما تصلي على الحبيب محمد، تجديد مين محمد، استحضر عظمة محمد عند رب محمد. حينئذ ترى أثرا عظيما في قلبك ببركة الصلاة على محمد. فحينئذ تتحنن عليك روح محمد، حينئذ يتجلى لك نور من أنوار الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. والله ينور قلوبنا وقلوبكم بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويجعل قلوبنا منيرة ويذهب عنها حجاب الغيرة، ويرزقنا وإياكم كمال الإقدار والمحبة والاتباع للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والحركات والسكنات. Buah daripada apa yang kita kerjakan itu akan nampak tatkala kita rutin
tatkala kita bisa istiqomah dalam melakukan hal tersebut, maka buah daripada apa yang kita kerjakan itu akan tampak pada diri seseorang, baik di dunia nanti juga akan tampak di akhirat kelak. Pernah suatu ketika dikisahkan dahulu ada orang yang menangis, terus-menerus menangis dan mengadu kepada gurunya. Kemudian ditanyakan kepadanya, "Kenapa kau menangis?" Dia menjawab, "Aku menangis karena aku telah lewat 3 hari dan aku tidak bermimpi Nabi Muhammad SAW." Maka gurunya ini heran, 3 hari tidak mimpi Nabi SAW, kemudian dia menangis sedemikian rupa. Maka gurunya tadi menanyakan kepada dia, "Berapa kali engkau berselawat kepada Nabi SAW?" Maka dia menjawab, 15.000 kali setiap hari aku berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka gurunya tadi mengatakan kepadanya, oleh karena maka dari itu engkau berhak untuk menangis karena engkau setiap hari bermimpi Nabi SAW, karena ikatan hatimu yang kuat dengan Nabi SAW. Maka hendaklah seorang tadi memperbanyak daripada sholawat kepada Nabi SAW dengan menyimpan di dalam hati tatkala bersolawat kepada Nabi keagungan Nabi Muhammad SAW. Terutama tatkala engkau membaca sholawat dan pada lafaz Muhammad, pada tasydid min pada Muhammad, engkau merenungkan di dalam pada saat itu keagungan Nabi Muhammad di sisi Tuhannya Nabi Muhammad SAW. Tatkala engkau membaca sholawat dan pada lafaz Muhammad pada tasydid mimnya itu, engkau tatkala membaca itu engkau merenungkan di dalam hati keagungan Nabi Muhammad SAW di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan tampak pada dirimu buah daripada sholawat. Dengan cara seperti tadi akan tampak kepadamu buah dari memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka akan tampak pada hatimu cahaya dari cahaya-cahaya Nabi Muhammad SAW. Maka semoga Allah memberikan pada hati kita cahaya daripada cahaya-cahaya Nabi Muhammad SAW dan mengkaruniakan pada diri kita kamalul ittiba', mengikuti Nabi Muhammad SAW dengan sempurna di dalam pekerjaan, di dalam ucapan dan di dalam gerak-gerik kita setiap harinya, setiap saatnya berkat Nabi Muhammad SAW. المكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تحصل له تسهيلات في جميع أموره، تقضى له الديون، تغفر له الذنوب، تكفر له الحسنات، تغفر له السيئات، ترفع له الدرجات، يبارك له في الذريات. ومن أراد أن يحصل له اللطف في جميع أموره فليواظب على اسم الله اللطيف، بعد كل فرض 129 مرة يحصل اللطف له بإذن الله. الله يوفقنا وإياكم على المواظبة على ذكر الرحمن وتلاوة القرآن والصلاة على حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 129 مرة في بعد كل فريضة. Orang yang memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia akan mendapatkan segala kebaikan, keberkahan di dalam setiap urusannya. Dia akan dihilangkan kegundahannya, dia akan diangkat kegelisahannya, dia akan diangkat derajatnya, dia akan diampuni dosa-dosanya, dia akan dilunasi hutang-hutangnya. Bagi orang yang selalu memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa orang yang menginginkan kelembutan pada setiap urusannya, maka hendaknya dia memperbanyak daripada nama Allah Al-Latif, yang maha lembut. Ya Latif,
dia memperbanyak nama Allah Ya Latif sebanyak 129 kali setiap selesai sholat, maka Allah akan memberikan lutuf kelembutan pada setiap urusannya. Maka hendaknya kita memperhatikan, kita istiqomah dalam baca Al-Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الله يبارك لنا ولكم في الأوقات والأقوات ويغفر لكم الحاجات ويبارك في هذا المعهد معهد اللطيفات ويجعلنا إن شاء الله ملطوف بهن في كل حال من الأحوال ويجعل قلوبنا محلا للتجليات محلا للأنوار المتصلات بسيد السادات محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويبارك إن شاء الله في هذا المعهد يجعله معمورا بالعلوم النافعات والطالبات الخيرات والمدرسات الصالحات والطلبة الأخيار والمدرسين الصالحين يقرب منا من كل خيار ويمنع من كل شرار ومنا جميع النظار بشر الإنسان وشر ما تأتي به الأيام والليالي بجاه النبي محمد مولى بلال يا حي يا قيوم استجب دعانا ولا تخيب رجانا إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة. Semoga Allah memberkahi kita di dalam waktu-waktu kita, makanan-makanan pokok kita. Semoga Allah memberkahi pada ma'had ini, Pak Pondok Al-Latifah. Semoga Allah meliputinya dengan kelembutan lutuf dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan hati kita tempat bagi pandangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkahi pondok ini, memberkahi orang yang belajar di pondok ini, memberkahi orang yang mengajar di pondok ini, memberkahi orang yang mengurus di pondok ini. Semoga Allah memberkahi kita dan menjauhkan daripada kita daripada segala kejelekan. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ربنا تقبل منا وتب علينا وكلنا وارحمنا واغفر لنا وتب علينا يا تواب واغفر لنا يا غفار يا رزاق واملأ قلوبنا محبة لك ولحبيبك محمد ولجميع المسلمين يا رب العالمين وانصر المجاهدين وانصر اخواننا في غزة وفي فلسطين على اعداء الدين يا رب العالمين وانصرنا وانصر سائر بلاد الاسلام والمسلمين واصلحنا واصلح بنا واصلح من في صلاحه صلاح للاسلام والمسلمين ولا تهلكنا واهلك من في اهلك صلاح للاسلام والمسلمين وصلى الله تعالى على محمد النبي وصحبه وسلم وبسبحان